Welcome to public market diri sa Kugon. Sa akong pagsuroy-suroy, daghan kay kog klase-klase nga nakita nga mga gulay, lamas, prutas ug nagkadaiya-iyang mga bunga sa kahoy. So diri nimo nakita sa public market Kugon diri sa Cagayan nga naay barato, naasay mahalon, so magdepende ra gyapon na siya sa klase. So kung kamo ganahan mo magsuroy-suroy diri sa public market sa Kugon diri sa Cagayan, tanan man siguro welcome, wala man siguro gibawal nga maglaag-laag diri mo. Tan-aw lang mo sa mga presko nga mga gulay, makapili gyud mo. Ug mao lang kato, maayong udto kanatong tanan.